Sir Joshua sir Dalandanan. Shoutout sa inyo guys. Sa kabila guys, may mga basar doon. Christmas basar. Na-vlog ko na yung isa ron. Ang tao. Hello. Ganda, di ba? Kahit gabi na, 7:40. 7:40 na guys. Diba? Stout. Dito lang yan sa atin sa Valenzuela. Ano, bukas guys kasi wala akong pato kaya kailangan kong mag-vlog si Aso. Ganda guys, no? Ayan, kita nyo naman kung gaano karami dito tao sa People's Park Valenzuela. Tao guys. Hi, shout out. Taga saan kayo sir? Taga saan? Taga dyan sir sa Dalandanan. Ah, Dalandanan. Mag-shoutout ka sir. Shoutout. Shoutout sa pamilya Dalandanan. Sir, pangalan niyo sir, pangalan mo? Joshua sir, Joshua. Joshua. Yan, Si si Sir Joshua sir Dalandanan. Shoutout sa inyo guys.